गंडी गोटे मुंड गोटे कौटी जेसीबी लगे कि लोक मारी दि जाऊँ तो कौटी गुली कर लोक मार दिया गला हत्याटा गोटे आम जमी प्रतिदिन जलखिया खाऊे भात खाऊे राति मिल खाऊे सेमिटी खबर कागज खोलिले टीवी पृष्ठा देखिले केवल मर्डर 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 ये कौन डबल इंजिन सरकार सबुठ बड़ उपहार मर्डर 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 ये कौन डबल इंजिन सरकार सबुठ बड़ उपहार ये कथाटा मुझे राज्य सरकार पचार चाहे कहीं क्रिमिनाल माने एक्टिव होछंदी क्रिमिनाल माने जेतल अनुभव करिवे जे गोटे दुर्बल सरकार चली एवं से सरकार दांत नहीं सेतेबेले सेमाने दौरात्मा आरंभ करिवे केही डरू नाहंती सरकार को ये जेते जहा कले भी डरू नाहंती कहीं एभली गोटे खबर पहुंची तल स्तर रे क्रिमिनाल मान पाखे जेटा हूँ सबुठारु दांतहीन दुर्बल सरकार तेणु सरकार टी होश को आस ये जो जानी यात्रा मेला महोत्सव पूजा पार्वण खेल कूदरे मातिच दिन जाक घंटा घंटा समय बर्बाद करुच दयाकोरी टिके सरकार कार्य जमती करती सरकारी कार्य जमती हुए से कर एपटे मर्डर चलथिबो एपटे हत्या चलथिबो एपटे छुआ कुआडे हजिगले कोटी शिशु बिक्री हो गलानी कोटी दादन श्रमिकर शब आसिक 80टा दादन श्रमिकर शब आसिक पहुंचलानी ओडिशा रे सेतेबेले तमे खेलकूद नाच गीत तामसा करिवो जेतेबेले रोम जळुथला नीरो जेमती बंशी बजाउथिले ये बर्तन थाट पाट धरिकी पारी धीरे जाउसनी थाट पाट देखिए रजा राजुड़ा मैंने पारिधि करिया जाती बर्तमान सरकार पारिधि अच्छा एपटे देश भासी जाऊ लोक मुंड गड़ी जाऊ गंडी मुंड अलग हो जाऊ माँ मथार सिंदूर तुटी जाऊ हाथर शंखा भांगी जाऊ छुआंकर बापा बापा डाक लिभि जाऊ आंकर परवा नहीं मो हाथ जोड़ी सरकार निवेदन करुच्ची दयाकोरी तुरंत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालतु सरकारी दायित्व निर्वाह करंतु देखंतु भारतीय जनता पार्टी गोटे केंद्रीय दल ना तांकर राष्ट्रीय सभापति एते पर्यंत बाछि पाइले ना तांकर अनेक राज्यर सभापति बाछिछंदी ना तांकर राज्य रे मध्य सभापति बाछिछंदी आमर तो ठिकना समय रे राज्य सभापति चयन सरीची ड्यू प्रोसेस रे निर्वाचन सरीची तापरे किए ऑफिस बियर हेबे न हेबे से कथाटा मान्यवर सभापति निष्पत्ति नेबे बरं अंततः तो श्रृंखलित भाव में सरीची हाँ कौटी जदि काँ बा असंतोष आम दल भितर तुटब कि गणमाध्यम से बर्तमान प्रकाश पाऊँ कई सामने प्रकाश करना एत पर्यंत नाई सी अति नम्रतार सहकार कहते मत डका ही मुझे जाइनी से सेमती असंतोष प्रकाश करना से आसी ना आम कहीं गोटे कदर्थ व्याख्या करवा मु बुझीपारुनी आपण मैंने पणस को विधा मारिकी पचाइक कहीं चेष्टा कर जदि सेमती किसी घटना घटो से सामने को आसो मोर जी आशा अच्छी सेमती किसी घटना घटवार नहीं बरं जो मैंने सेमती आशंका कर घटना घटे से निराश हे एक रु 100 क्षमता केन्द्र बर्तमान नवीन पट्टनायक तापर 101 102 103 104 चलो सर राज्य कार्यक्रम तालिका आसनी किंतु गोटे चर्चा होची नुआ मुह को बेसी सुजोग मिल पारे
ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମଟା ବହୁତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଠିକଣା ସମୟରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଯାହା ହେଲାନି, ମୋହନ ସରକାର ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇକି ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କୋଉଥିବି ଯାଇଛନ୍ତି? ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଲେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, କାହିଁକି ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ତ ମୁଁ କୋଉଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିବ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଗ୍ରହଣ ସିଏ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ହଉ କି ସରକାର ପାଖକୁ ହଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଫେଲ୍ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା କଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଟ୍ ଦି ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ସମାଧାନ ନୁହେଁ କେବଳ ଶୁଣାଣି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍। ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିସକ୍ରେଡିଟ୍। କାହିଁକି ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।